मोर एटीएम ठीक करिवार अच्छी एटीएम ठीक करने समय मुझे एरिया दे जीवी आ गला बेले आपण को एरिया सब देखेबी केते सुंदर नाल्को स्क्वायर रु जस्ट आग को जीवे तो एपरी घर गुड़ाक आपण पाइब बहुत सुंदर सुंदर एरिया अच्छी आपन को मो क्लियर देखेदेवी केते सुंदर एरिया सब गोटे सप्ताह हम भाई मु प्रोब्लेम रखी कहीं मोर एटीएम आसबार मु देखे एटीएम टा आसबार एटीएम आसीगला आउ मो नंबरटा ता सहित लिंक होता कि नंबरटा हजि जाइए तो नंबर को मु काढ़ापी मत गोटे बहुत चेंज करवार पड़ा विभिन्न प्रकार एवं नुआ रूल देला जे नंबर चेंज करने आपण मानक बहुत सुविधा है नुआ रूल देती आपड़ी नुआर किसी आप सिम हजि जाइए बोले आप तुरंत प्रोसेस देती आपंकर सिम हजि जाइए तो तुरंत अप्लाई तो मु कौन कहती कि मोर एटीएम टा एक्सपायर हो जाइए नुआ एटीएम टा ताकू जाइकी मो नंबर नथिबा हेतु मुझे जिते नंबर को यूज करी मोर ओटीपी नेबी कहली आ मोर पिन जनरेट करी कहली तो पॉसिबल हो पारानी तो तुरंत गोटे सिम कार्ड दरकार सिम कार्ड सारा गोटे मोर एटीएम नहीं तो लिंक कली मोर एटीएम टा बर्तमान कम्प्लीट तो विशेषकर मुझे चाहूली कि ए प्रकार प्रोब्लेम जो आसूची ए सबू आमर जो सिम था आम सिम को जदि आपंकर सिम कौट कौन लिंक था तो आपण मैंने तुरंत से सिम को आउ थे काढ़ी दिंतु आपणकर जो लिंक होती जहाँ अच्छी से सब डाटा चेंज कर दिंतु आप अलग सिम को आउ ये करते तो सुविधा है तो ए प्रकार प्रोब्लेम आपण फेस कर आज आसती बात्या तो काली जो है बात्या ये बात्या एत कि भुवनेश्वर प्रेसर करनी आपण जदि जीवे आमर बालेश्वर एरिया हो कि सेपटे धामरा एरिया सेपटे बहुत प्रभावित कर बहुत लोकंर बहुत किसी क्षति होती तो आपण मैंने जदि से उपरे जदि टिके ध्यान देवे से पाखापाखि लोक मैंने निहाती असुविधार थे आपण मैंने जी सुविधार अच्छा मोर रिक्वेस्ट यहाँ जे से सुविधा से लोक मान सुविधा जोगे दिखाँ तो से किसी हेल्प पाइबा बहुत गरीब लोक अच्छा भाई बहुत हेल्प से दरकार हो तो आप मैंने जे सुविधार अच्छा किसी अभाव ना किसी अभाव है से हेल्प करते हेल्प कले कौन जहाँ भी किसी प्रोब्लेम हो जरा देखी नियंतु एटा मो 7th बाटालियन रे अछि 7th बाटालियन मु पूरा डिटेल्स देखेगा 10टार समय आओ आज तो भल पाग देती भुवनेश्वर रे सेमती किसी ये ना बात्यार प्रभाव ना देखुची मु आज आपन को भल विषय देखी पाग तो कमी जाइए रेस्टोरेंट पाख देके आसती रेस्टोरेंट पाखे बहुत सुंदर सुंदर एरिया अच्छी मु कवर करके आपको देखा चेष्टा करी आज तो पाग केमी देव क्लाइमेट मुझे जापारनु यदि भल क्लाइमेट देला कहले मुझे आज क्लियर देखेदेवी कौन सब अच्छी आज मोर ब्लग्रे आपण मैंने जड़ित होती अच्छा देखुं से बहुत बहुत धन्यवाद सब बेले आपण मत एमती आप्रिशिएट करते आ जो मैंने नुआ कि देखुं तो आपण मैंने गोटे लाइक करदे सब्सक्राइब भी करदे तो आमको
ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏପଟେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଜି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଦେଖେଇବି। ଯାଉଥିଲି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଖରାଦିନ ଏ ଏରିଆ ଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଗତି କରିବେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଛାଇ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ। ତ ସବୁ ରୋଡ଼କୁ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କରିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା କଥାକୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ଯେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ କରିଦେବେ ବି ଆଗକୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ସିଟି ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି ଜଗିଂ ଫଗିଂ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଇଛି। ଛୋଟ ପାର୍କ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି ତ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଏପଟେ ଟିକେ ପାର୍କ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇ ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏରିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବେ। ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବ, କ୍ଲାଇମେଟଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଏରିଆ ଟିକେ ଯିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖିବା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାଇମେଟଟା ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାବି କହୁଛି ବିଶେଷ ଭଲ ବିଷୟ କହୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପଦେ କହିବା କହିଲେ, ସକାଳୁ ଆପଣ ଯଦି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିବେ କହିଲେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ତ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଯାଇକି କରିବେ। ପାର୍କ ଯିବେ, ପାର୍କ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମିଶିବେ। ଆପଣ ପାର୍କ ଯିବେ, ବହୁତ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ରହିବ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ସହିତ ଆପଣ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ତ ମୋର ଏ କଥା ବି ଟିକେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପାର୍କ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ରହୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଆପଣ କରିବେ କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ରହିବ। ଏ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଯିବେ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଯିବେ, ପୁରୁଣା ଘରଟେ ଅଛି, ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ମହୁମାଛି ସବୁ ଘର କରିଦେଲାଣି, କେତେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ନାଲକୋରୁ 7 ବାଟାଲିୟନ୍ ଯିବାର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ। ତ ସେପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ରହୁଛି ଏରିଆ। ଫାଇନାଲି ମୋର ATM ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେବାର ଅଛି। ତ ମୋର ବି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ମୋର ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି, ଏ ଏରିଆ ନାଲକୋରୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବେ, କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ